ମୁଁ ଜଗତର ନାଥ, ମୋ ସ୍ରଷ୍ଟା, ମୋ ସୃଷ୍ଟି, ମୁଁ ହିଁ ବିଲୟ। ମୁଁ ହିଁ ଧାରଣ କରିଥିଲି ମୀନ ରୂପ। ମୁଁ କଚ୍ଛପ, ବରାହ, ନରସିଂହ, ବାମନ, ପରଶୁରାମ, ରାମ, ବଳରାମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ। ମୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତ। ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ, ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଆସୁଛି କଳ୍କି ରୂପରେ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत 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 ମୁଁ ଚକ୍ରରେ ବୁଲାଏ ସାରା ଜଗତ ମୁଁ ଚକ୍ରରେ ବୁଲାଏ ସାରା ଜଗତ महाभारत 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 महाभारत। खाई पिला दिन करथिलिया पाटिरे मो विश्वरूप देखिथिले माँ पुरुष भातले पुणी मानी दुर्योधन करथिला मोर विश्वरूप दर्शन कुरुक्षेत्र विश्वरूप सखा अर्जुन देखाई मु कहिथिली उठा गांडी मोको महाभारत महाभारत युद्ध मु करिछि हेले धरिनी अस्त्र युद्ध मु करिछि हेले धरिनी अस्त्र महाभारत 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 महाभारत। हाथे मुही पांचाली लांछी कोटी वस्त्र दे पुणी लज्जानी बारीची मामू कंस कुमारी
ହାତ ନିଜ କରେ ବୁଲା